Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we will learn about chapter 1, which is the introduction to data communication and networking. Right. So in this chapter, you will know the foundational knowledge about data communication network, how the information or data is being represented in the network, and what is the important elements in making up a computer network, right? So by definition, data communication is the exchange of data between two devices via some transmission medium, either wired or wireless. Okay, so kita nak exchange kan, so information tu kita data lah kan, data. So contoh kita ada dua handphone ataupun kita ada dua komputer, alright, ataupun ada multiple komputer sekalipun. So contoh kita nak hantar gambar kita kepada kawan kita, right? So kita kena either connect to a transmission medium. So nowadays kita pakai wifi ataupun kita pakai wired internet, right? So kita send lah kepada kawan kita, right? So dia punya model dia, kita ada source, right? Kita punya smartphone, betul, kita transmit, kita tukar, kita convertkan kita punya information tu kepada bits, alright, bits and bytes, dan kita transmit via a medium, right? Kita do a transmission, then kawan kita receive, dan dia kena assemble balik data tu, dan dia tengoklah gambar kita tu, right? So ni a simple communication models, right? So contoh ni macam ni zaman dulu-dulu lah, tak tahu relevant ke tak, tapi kalau macam dulu, siapa pernah dengar yang kita kena dial modem tu dulu, yang dia bunyi dia macam ni. Sekejap, kalau saya buka kat YouTube. Saya insyaAllah, saya nasib baik saya pernah lalui zaman ni dial up modem yang bunyi. Okay. Siapa rasa pernah dengar ke tak sempat? Macam dengar. Macam pernah dengar Sempat Sebenarnya dia pasal dulu dia sangat analog. Pasal contoh, kita ada komputer, okay? Komputer kita digital, right? So dulu kita tak ada internet protokol ataupun kita tak ada broadband. So apa kita buat? Contoh kita nak connect dengan another network. So memang kita gunakan analog telephone network. So telefon yang analog tu kan kita call kan, kalau kita call apa ni, kita call orang kan. So sebenarnya kita ada signal tu kan. So kita convert daripada digital punya signal tu kepada analog. So kalau you guys dengar tu, dia tu lah dia punya bunyi kan. So sebenarnya kita dial telefon supaya kita boleh connect ke modem at the other side, right? Tapi nowadays teknologi tu dah tak ada lah, dia dah obsolete, right? Tapi ni adalah dia punya basic, okay? So ni important. So the components of data communication. So we have the message, what you want to send, right? Gambar tadi ke, ataupun you guys nak send text, ataupun nak send PDF file, right? So we have a message, then we have the sender, okay? So the device, so you guys nak send tu daripada apa? Komputer, daripada laptop, daripada smartphone, right? The sender, then the receiver is the other parties that will receive the information. So sama lah, tak kisahlah kalau contoh you guys send daripada smartphone, boleh je komputer laptop tu terima, ataupun you guys pakai laptop, dia pakai smartphone, boleh. Pasal dengan syarat dia menggunakan protokol yang sama. That's why we have protocols here, right? Dan one important part in data communication is also a medium. So dia punya physical path. So contoh medium tu, contoh kalau you guys pakai wifi, of course dia punya medium adalah wireless lah. Dia pakai spectrum, microwave spectrum dekat
dekat ni lah, dekat our surrounding ni, right? So ataupun kalau kita pakai cables, so kita menggunakan copper lah, copper atau fiber optic, right? So itu medium. Medium ni boleh ada banyak jenis, right? So protocol tadi is a set of rules that govern data communication. So contoh, kalau contoh macam saya cakap tadi kan, dekat laptop, kita send dekat laptop tapi kita punya receiver tu dekat smartphone. Dia boleh bercakap, dia boleh communicate with each other dengan syarat dia menggunakan protokol yang sama. So contoh kalau dekat sini dipakai TCP/IP, dekat smartphone tu pun mesti pakai TCP/IP. Dia tak boleh yang ni pakai lain, ni pakai lain. Pasal walaupun dia dua device yang berbeza, right? Kalau contoh protokol ni, contoh dia cakap okay, dia nak send data, dia pecahkan dulu ke apa size data tu, dia kena sama supaya ini laptop ni boleh faham smartphone tu boleh faham laptop tu, faham tak? That's why dia kena cakap dengan language yang sama, right? Protokol yang sama. So nowadays the most common protocol used in data communication is what I call is TCP/IP model. Okay, so dia pakai sama lah, right? Nanti later on kita akan belajar, right? Sebenarnya kita akan belajar OSI model dulu sebelum kita learn a bit about TCP/IP, right? Alright, so direction of data flow. Okay, so dalam communication data flow ada 3 types. So first one we have simplex unidirectional. So maksudnya sender tu dia hantar, receiver tu dia hanya receive saja. Dia not another way around. So receiver tu tak boleh nak cakap balik dengan sender, right? So dia punya paling bukan basic lah, maksudnya dia punya benda yang paling basic is keyboard lah kan. Macam keyboard tu kita tekan key, so dekat komputer kita dapat key, itu je. Adakah tiba-tiba kan kita punya komputer tiba-tiba kita tekan key, tiba-tiba dekat key kita tu tiba ternaik ke apa? Tak ada kan? Dia tak adalah bagi kita communication balik, tak ada kan? So dia simplex, one direction. Another one we have half duplex, which is station. Okay, so sekarang ni sender dia boleh send dan receiver pun dia boleh reply balik, tapi bukan simultaneously. So macam contoh macam walkie-talkie kan. So siapa yang pernah pakai walkie-talkie, so macam seorang cakap, dia kena tekan dulu kan. Dia tekan okay, hello hello. Lepas tu nanti orang kat sana dengar. So nanti bila orang sana nak cakap pula, dia akan tekan baru yang belah sini boleh dapat pula dengar apa yang dia cakap kan. Apa jadi kalau walkie-talkie dua-dua bercakap, dua-dua tekan, apa jadi? Pernah try tak? Dia akan jadi macam jadi gangguan. Gangguan, dia akan menjadi kan, pasal dua-dua signal tu dia collide, right? Pasal the way of dia do is half duplex. Okay. And now we have okay, most of the modern computer network is actually full duplex. So both station dia boleh transmit dan receive simultaneously. Macam kita punya laptop atau macam mana kita punya smartphone, bila kita buka internet kan, kita buka kita punya website tu, kita request information daripada web server tu, dan in the same time bila kita punya telefon tu kita nak klik button ke apa, kita boleh send balik kepada server kita. Nampak? Dia two ways simultaneously, right? So kalau contoh kita punya komputer tu memang dia akan ada full duplex communication. Okay. Alright, so in network, so what makes a network? Okay, so a network is a set of devices, nodes connected by communication link. Alright, so dalam network tu contoh kita ada host lah. So masa kita ada komputer, kita ada smartphone, kita ada semua, all that devices is being connected together by a communication link, forming a network. Kalau network tu dia limitkan kepada local area, so maksudnya dalam rumah kita kan, dekat rumah korang tu mungkin you guys ada Unify atau streaming, so dekat situ ada router, so you guys punya smartphone, punya laptop connected ke router tu, so dia akan connect satu local area network, right? So okay, kat sini tu bagi apa? So boleh tak you guys suggest apa contoh nodes dalam network? Tu bagi kan. Apa bagi you guys rasa? Modem. Modem betul? Modem, AP.
apa lagi, smartphone, komputer kan, they connected together and they can talk with each other. Okay, so untuk kita evaluate network tu, sama ada kita tengok kan, okay, network tu slow tak slow kan, ataupun apa macam mana network tu punya kriteria, right? So we measure it by its performance, right? Measured in a ways, transit time, response time, ataupun kita check reliability, ataupun kita check dia punya security, right? So kalau performance kan, contoh macam dia punya response time ni, paling basic dia kita pakai ping lah, right? So contoh kita sini. Okay. So contohlah saya buka satu website, let's see, loyat.net. Okay, so contoh saya nak pergi ke server loyat.net, web server dia. So contoh saya nak tahu berapa jauh, maksudnya berapa banyak nodes saya punya network ni nak pergi ke network sana tu. So contoh saya try check IP address untuk loyat.net. Alright, so okay, 104.26 lah, ni IPv6 lah. Okay, tak apa. Contoh. So kita tengok kalau kita ping ke IP ni. Okay. Alright, so dari sini dia try ping 4 kali. So setiap kali dia pergi dan patah balik saya punya paket tu ada 18 millisecond, 10 millisecond, 12 millisecond. So dekat sini maksudnya saya punya paket tu daripada saya punya komputer pergi ke server loyat.net, dan bila loyat.net reply balik paket tu ke saya mengambil masa, average dia adalah 12 millisecond. Nampak tak? 12 millisecond pergi dan balik. Okay. So kita tengok berapa banyak nodes paket tu travel daripada saya ke loyat.net. So saya pakai trace route. Untuk VPN saya je. Dia tak accurate. Alright. Okay. Saya trace route trace route. Okay, ini first node. Selalunya ini adalah rumah saya punya modem tu lah, router kat rumah saya tu kan, Unify tu seringit saya tu, pasal saya pakai Unify kat rumah saya ni. So ni first node, kemudian ada reply. Okay, nampak dia, saya namakan dia router gateway ni Azizi, dan nama wife saya She Network. Okay, dalam kat rumah saya punya gateway lah. So nanti paket tu daripada dia pergi ke router saya tu, betul router saya tu akan pergi ke Telekom lah, pasal saya guna Telekom punya Unify kan. Dia akan forward ke router Telekom. So nampak ni adalah dia namakan dia pm.tmnet.my macam tu. Okay. So nanti ni dalam network Telekom. Okay. Okay. Ambil masa tapi sebenarnya dah sampai dah, tapi dia ambil masa, dia nak baca, nak buka paket tu. Anyhow, macam saya nak pergi ke server dekat loyat.net tu, nampak saya punya paket tu kena melalui 7 nodes. Maksudnya 7 router, 7 komputer baru saya sampai server tu dan patah balik kat saya. Okay, that's how we measure the network criteria, right?
dia punya latency, transport time, response time, reliability, okay, selalu tak down, dan security lah. Okay, network tu secure tak secure. Okay, so dalam network dia ada different type. Dia ada point to point. So maksudnya daripada workstation pergi ke workstation tu dia satu link je. Okay, point to point. Tapi ini memang susah lah. So selalunya point to point ni you guys pakai apa? Pakai Apple lah ke pakai Android? Android. Okay. Android kan? Pernah tak tiba ambil gambar tu kawan cakap pergi send Bluetooth. Tapi sekarang mana ada lah orang pakai WhatsApp ni kan? Jarang orang pakai Bluetooth dah kan. Tapi kalau dulu zaman saya kan, bila kita ambil gambar, betul cakap, try lah Bluetooth aku kan nak send gambar tu kan. Nampak tak Bluetooth tu, kita pakai wireless, tetapi dia point to point je. Maksudnya daripada phone saya ke phone dia. Faham tak? Dia straight, dia tak ada benda tengah tu. So itu point to point lah. Dan kita ada juga multi point. So ini selalunya dekat network yang lama lah, dia multi point. So maksudnya dia tak adalah straight. So maksudnya dia akan ada satu kabel, dia akan pakai bus. Ini selalunya dalam local area network yang lama lah. Dalam komputer-komputer lab yang lama, multi point. More than two specific device share a single link. Sebenarnya dari satu lagi, sebenarnya star. Lepas ni kita akan belajar lah. So star ni yang mostly topologi sekarang lah, right? So the topologi, okay, sebelum tu kita belajar dulu apa tu topologi. So kalau when we talk about physical topology, it is the way in which a network is laid out physically, right? So topologi ni kita tengok, okay, physical dia. Contoh macam komputer ni, saya letak dekat dekat bilik atas saya ni kan. So saya nak connectkan dengan komputer kat bawah, contoh. So apa kabel dia lalu kat mana? Ada berapa banyak kabel? So physical, benda yang kita nampak. So dalam physical topology kita ada mesh, star, bus, ring. So yang ini bus lah senang cerita. So kalau kita tengok, okay, kalau mesh ni is every device has a dedicated point-to-point link to every each other device. So contoh kalau dekat dalam network saya ada 3 komputer, right? Ada 3 komputer. So maksudnya saya punya komputer ni kena ada 3 port connect dengan ketiga-tiga tu. Okay? Macam ni. Ni mesh. Contoh kalau kita kat sini ada 5 komputer dalam mesh tu, maksudnya saya kena ada berapa port? Satu komputer kena ada 5 port. Dan berapa banyak kabel dia kena ada? Kan? Dia pasal dia connect with each other. Okay, so kalau kita tengok tu, dia punya advantages of course lah kan. Dia ada dedicated link. So contoh kalau komputer ni nak communicate dengan komputer ni, dia ada dedicated. Dia tak lalu komputer lain. Dan dia punya advantages dia adalah dia robust lah. Kalau satu link ni putus, dia still ada jalan yang lain. Tetapi the biggest disadvantages dia of course is mahal lah. Mahal dan dia punya ambil banyak wiring dan space. Pasal cuba tengok berapa banyak kabel kita kena ada. This is not very practical dalam local area network. Okay. Then we have a star. So star ni is the basic one. So star ni konsep dia adalah dia akan ada satu hub, central hub. Kita punya switch ke atau hub. Semua komputer just connect dengan hub tu je. So kalau contoh kalau komputer dekat belah kanan ni nak communicate dengan komputer belah kiri ni, dia akan communicate bukan directly tapi via through a hub. So inilah konsep local area network sekarang. So macam even kalau dalam rumah kita ada router tu kan, semua connect kat router tu, tapi kalau dia nak communicate with each other, dia akan pergi ke router tu dulu, baru router tu akan forwardkan data tu kepada dia, right? So mostly is star nowadays. So it is less expensive, easy to do configuration and less cabling and also a robust. Tapi apa keburukan star ni? Boleh bagi pendapat apa keburukan terbesar star ni? Kalau hub dia rosak, semua tak boleh pakai. Betul? Kalau hub terosak biarlah semua kan. So itu yang kadang-kadang kita ada multi star topology. So orang nak improvekan dia, so selalunya dekat hub dia ni ada 2 lah. So maksudnya hub ni dia ada 2 hub. So dia ada redundancy kat situ. Dia tak adalah macam mesh, tapi at least dia ada 2 hub tu. Okay. And we also have a bus. So tadi kita belajar multi-point connection kan. So bus ni sebenarnya is multi-point connection macam ni. Dia ada satu kabel.
So semua orang akan tap daripada kabel ni. So nowadays memang tak pakai, tapi kalau dulu kan zaman-zaman dekat universiti lama-lama kan memang dia pakai bus. Kabel dia tap macam ni. Okay. Okay, so the multiple connection, one long cable act as backbone to link all the devices in the network. Okay. The advantages dia adalah ease of, dia senang install, less cabling. Tapi dia ada keburukan dia difficult lah nak reconnect. So cuba kalau kita tengok kat sini kan. Okay, kalau dekat sini kabel ni putus, kat sini putus kan. Komputer ni dengan ni still boleh communicate kan. Cuba kat sini kabel ni putus, apa jadi? Semua tak boleh kan. Semua lepas tak boleh. Tak boleh. Okay, ataupun contoh dekat sini kan dia tap tu kan. So contoh dia nak pergi ke tempat lain susah pasal dia dah macam tap dekat kabel tu. So contoh kalau kat sini workstation ni dia cabut benda ni. Ni je yang jalan. Yang ni dah tak jalan lah. Nampak tak? Ada effect. So dia payah. Dia tak practical sebenarnya. Okay. Alright. So itulah keburukan dia. Okay. Less tolerant lah. Okay. Topologi tadi tu. Okay. Semua tap macam ni. Kalau ini tengah ni down, habis. Ini dengan belah sini dengan belah sini tak boleh communicate lah. Okay. And we also have a ring. Okay, ring ni sangat famous juga pasal nowadays pun orang pakai. Dan selalunya dalam internet service provider, maksudnya dalam telekom punya network memang pakai ring. Supaya dia boleh satu, dia fault tolerant tapi in the same time tak mahal. Pasal kalau star tadi, kalau dekat hub tu rosak, dia akan effect ke semua network kan. Kalau ring ni dia lain, dia buat ring. Maksudnya kalau kita tengok sini, dia macam ring. So satu host ni, router dia akan ada dua connection. So contoh kan, dia nampak tak dia macam ring macam ni kan. So kalau contoh dekat sini putus, komputer ni dia still boleh communicate pasal kalau ni putus, komputer ni nak communicate kat sini, dia lalu jalan yang lain. Faham tak? Dia ada dua jalan. So satu jalan putus, dia akan lalu jalan yang lain. So sementara dia repair tu, dia akan pakai jalan yang lain satu lah. Right? So ni selalunya dia guna dalam telekom punya network. Right? Ring topology. Each ring device has dedicated point-to-point connection. The signal is passed along the ring in one direction. So advantages dia adalah easy to install and reconfigure. For isolation is simple. Disadvantage dia less robust kalau kita compare dengan mesh lah. Kalau mesh, of course dia ada banyak kan, tapi mahal. Dia just less robust sikit je daripada mesh. Pasal dia ada dua jalan. Right? Okay, so kita have different categories of network. Macam saya pernah sentuh tadi. We have kalau dalam geographical area, contoh macam dalam rumah kita ataupun dalam kita punya campus UiTM. UiTM tu dah besar. Sebenarnya contoh dalam satu fakulti kita kan. So kita namakan dia local area network. Okay, kat rumah kita ataupun dekat dalam fakulti kita. Tapi kalau dalam UiTM besar kan. Kita ada UiTM Shah Alam. Betul kita ada kita dalam UiTM Shah Alam tu pun kita ada banyak fakulti kan. So bila kita connectkan fakulti komputer punya LAN, fakulti engineering punya LAN, fakulti mascom punya LAN, kita connectkan together, dia jadi what we call as metropolitan area, MAN, satu campus network. Alright. Dan kalau contoh kita ada network dekat Perlis kan, ada UiTM Perlis, waktu kita ada UiTM Pahang. So macam mana daripada Shah Alam tu nak connect ke Perlis atau Shah Alam. So selalunya of course UiTM Shah Alam UiTM akan subscribe WAN network dengan Telekom supaya dia boleh connectkan daripada UiTM Shah Alam kepada Perlis menggunakan wide area network Telekom lah. Alright. So kalau LAN, nampak single building LAN dalam satu fakulti. So bila kita connect together, okay. So kalau MAN, bila kita dah gabungkan different many type of LAN. Dan kalau WAN, dia memang dia punya geographical area tu besar, national ataupun global. Kalau global tu WAN
macam internet kita lah. Internet kita is a WAN connection. Right? So, right, so itu kita habiskan part A um, of our chapter 1. So kita ada part B which is about OSI. Okay, nak rehat dulu ke atau nak teruskan? Gimana? Ada question apa-apa tak tadi? Kalau tak ada. Tak ada Ni lah. So sebelum kita start OSI model. Okay, kita sambung. Okay, so chapter 1 pun kita akan cover about OSI model. So, since you guys pernah ambil subjek ni sebelum ni kan, ingat lagi tak OSI model? Kalau saya tanya boleh. Tak ingat. Apa layer 7? Kan ada layer kan? Layer 7 apa layer 7? Ingat lagi? Tak lah. Okay, kenapa kita ada OSI model? Okay, macam saya cakap tadi, contoh, kita nak communicate, OSI model ni sebenarnya dia protokol tau. So macam tadi, kita nak communicate, kita guna smartphone. Betul kita nak hantar data kepada laptop. Macam mana kita nak make sure, walaupun kita smartphone, Android, laptop tu mungkin pakai Microsoft Windows. Macam mana kita nak make sure, bila kita send gambar tu, laptop tu faham. Macam mana kita nak dua-dua bercakap language yang sama. Right? That's why we need a model, a standard model. Contoh, kalau kita ada satu standardized model, okay, contoh. Kalau contoh kan dekat dalam kita punya network equipment ataupun dalam kita punya komputer kan, kita ada macam-macam vendors kan. Okay, kalau komputer kita ada brand apa? HP, Acer, apa lagi? Apa lagi you guys pakai? Toshiba kan? Macam-macam kan. Kalau untuk smartphone pula kita ada different OS kan. Kita ada Android, ada Apple. Lepas tu kalau Android pula ada Xiaomi lah, ada Huawei lah, ada Samsung, nampak tak? Different vendors. So kalau vendor ni tak duduk, dia tak gunakan model standard, maksudnya satu model yang sama. Contohlah kan, Toshiba dia ada Toshiba sendiri punya cara kan, model dia sendiri. So dia memang tak boleh tahu. So kalau kita beli laptop Toshiba, kalau kita nak communicate dengan smartphone, kita mesti beli smartphone Toshiba juga. Faham tak? That's why engineer komputer ni they sit down together, they come up with a standard model, dia punya OSI model. Okay, supaya dia boleh standardizkan cara nak communicate between these different devices. Okay, so kita belajar OSI model. Sebenarnya OSI model ni dia tak pakai sekarang. Sebenarnya dia ada satu model lagi, TCP/IP model. Tapi TCP/IP model ni dia based on OSI model. Okay. So a network use a combination of hardware and software to send data from one location to another. So the task of sending data from one point in the world to another can be broken into several tasks. So dia ada separate layers. Okay, so at the end data is sent from the source to destination. Ini yang kita nak sebenarnya, end goal dia. Tapi macam kalau kita nak
enable this goal, semua benda dekat tengah tu, kita punya router, kita punya server tu semua mesti bercakap dalam language yang sama. That's why we need a model. Okay. So to break down, so we use a concept of layers, right? So macam ni kan, contoh kalau kita nak hantar surat daripada Aminah dekat Kedah dengan Siti dekat Johor contoh. So bila dia tulis surat tu, dia letak dalam envelope, lepas tu dia letak dalam postbox, lepas tu postbox akan bawa ke sana, nampak tak? Dia semua ikut layer, dia ada susunan dia. Okay, supaya at the end of the day, surat tu sampai kepada receiver tu. Okay. So at the sender side, so, ni you guys mungkin boleh baca sendiri kan. Tapi anyhow yang kalau saya nak terangkan daripada segi ni, right? Macam tadi OSI model, kita berbalik kepada OSI model tu. Dia is established by 1947 by Internet Standard Organization. Supaya dia, kenapa dia buat standard ni? Supaya all different vendors, devices ni boleh talk with each other. Macam saya cakap tadi, kita tak nak kalau kita beli brand HP, kita hanya boleh communicate dengan brand HP je, tak nak. Kita nak supaya kita pakai apa brand sekalipun, asalkan ikut TCP/IP model, kita boleh communicate satu dunia, right? That's why we need a standard model. Okay, so what is OSI? An open system is a set of protocol that allow any two different system to communicate regardless of their underlying architecture. Okay, they still boleh communicate. The purpose is to show how to facilitate communication between different systems without requiring change to the logic of the underlying hardware and software. Right? So inilah dia punya layered architecture dalam OSI. So kita one physical, data link, network, transport, session, presentation. Dan 7 application. Okay, saya bagi you guys 2 minit, boleh hafal tak? Boleh kot. Try hafal 2 minit, nanti saya try tanya ni. Okay, saya tanya Sekejap ya, untuk okay. Boleh Ready Guys, okay tak? InsyaAllah. Okay, alright. Boleh. Saya tanya Wais dulu lah. Okay, Wais, layer 3 apa? Wais? Data link. Network. Data link nombor 2 kan? Data link nombor 2. Data link nombor 2, betul. Okay, Ashraf. Layer 7 apa? Admission. Application. Dia application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Dan application ni, application kita lah, kita punya web browser kan. So, pergi beli ke presentation, kita perasan tak kalau kita buka kita punya browser ni kan, contoh macam gambar ni, dia pakai format JPEG. Lepas tu dia punya text ni dia pakai ASCII. Kan dia ada different presentation. Session tu kita pakai TCR, kita pakai session untuk ni. Kita pakai SSL ke. Lepas tu kita ada transport, kita pakai TCP ke UDP, network kita pakai IP lah. Mostly nowadays internet dia pakai IP yang ni. IP network tu yang ni kan, setiap server tu ada IP address kan. Okay. Dan we have data link tu kita pakai internet ke ataupun kita pakai wireless, kita pakai 3G, 4G tu semua adalah
all about data link. Dan bila kita pakai 3G, of course kita punya physical adalah wireless. Kalau kita pakai wifi, wireless. Kalau kita pakai kabel, kita pakai internet, kita pakai physical cable, right? Electrical signal. Alright. So ini adalah layer architecture dia. So kita ada application, presentation. So macam inilah dia layered kan. Supaya at the end of the day, device from different vendors can communicate with each other, right? Okay. The several layer can be divided into 3 subgroup. So kita ada network support layer. So network support layer ni ada physical, data link, network. Dan kita ada support layer, which is session, presentation and application. Atas ni support layer. And we all have transport layer. Okay, ni yang akan disassemble packet tu balik. Okay. Inilah nampak. Setiap packet ni dia akan add header dia. So bila kita nak communicate tu, data tu layer 7 akan letak header dia. Layer 6 akan letak header dia. So baru dia transmit to ones and zeros guna transmission medium. So bila dia nak sampai balik ke receiver tu akan buka balik. Dia akan buka daripada layer physical ke layer ni. So yang paling banyak, yang paling panjang bits tu dekat physical layer kan. Dia yang transmit semua layer punya information, right? Dia macam konsep bawang lah, right? The layers. Okay, tadi juga dah hafal. Okay, for the physical layer is responsible for movement of individual bits from one hop to node to another. So maksudnya dia nak represent lah bits tu. Ada bits dalam bentuk electrical signal ke, okay. So ni untuk data link. Okay, data link is responsible for moving frame from one hop to next hop. Okay, so kita pakai internet ke, right? Kita pakai wifi ke, itu the concern about layer 2 tu lah, data link. Right, so dia responsible for framing, flow control, error control, access control. Okay, so I think you guys boleh read sendiri kat benda ni, boleh tak? Saya percayakan you guys baca sendiri boleh? Dia masuk test nanti, boleh baca sendiri tak? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kita pergi kepada TCP/IP lah. Okay, kita pergi ke TCP/IP. Kan tadi kita talk about OSI, right? Tapi nowadays, bukan nowadays, memang sekarang pun tak pakai OSI model tu. Pasal OSI model tu dia terlampau kompleks sebenarnya, right? So, bila engineer ni sit down together, dia cakap, okay, how about we use a TCP/IP model, protocol suite. So, it is more suitable, lagi practical, tetapi sebenarnya TCP/IP pun dia based on OSI models, right? So compared to OSI, TCP/IP protocol is made of 5 layers. So tadi OSI dia ada berapa layer? 7. 7. So TCP/IP dikompreskan sikit, dia simplify lagi. So dia sebenarnya ada 5 je. So ini yang memang nowadays memang internet pun dia sebenarnya TCP/IP layer. Dia pakai TCP/IP model. Right? So dia ada dia dah compress kan. So kalau ni kan application presentation session ni dia terus compresskan jadi satu application layer, transport still transport layer, network still network layer. Betul dia kita ada data link dan physical, right? So untuk addressing kita ada physical address, logical address. Physical address ni merujuk kepada data link layer punya address. Logical network layer punya address, port address, transport, specific address ni adalah application layer. Right? Inilah TCP/IP model. So dia dah ada berapa ni? 5 kan? Kita ada physical, data link, network, transport dan application. So dekat data link layer ni kita ada physical address. Layer 3 ni kita ada logical address, IP address. Okay, so kat sini kita ada ports dan dekat application layer kita ada specific address. Kita punya URL tu, URL kat ni. Sebenarnya URL ni adalah specific address. Port address kalau kita pakai kalau kita pakai HTTP dia pakai port 80. Okay.
Kalau kita logical address, IP address ni lah. Ni. Dan physical address ni dalam komputer kita tak ada MAC address. Itu kita ni. Saya punya wifi punya ni. Okay, wireless LAN saya. Ini adalah my physical address. This one physical address. Ni. Benda ni unik setiap network interface ada. Okay, so address of node. Okay, ni boleh baca sendiri. So untuk physical address dia 48 bit. Right. Soalan-soalan tanya Okay, physical address will change from hop to hop, but logical address will usually remain the same. Kalau paket tu, dia pergi from one hop to another, dia punya destination logical address tak berubah tau, tapi physical address dia akan berubah. Okay. Okay, logical address. Okay lah, boleh baca sendiri lah kot. Kalau macam tadi saya cakap physical address tu URL tu. Email address, URL macam ni kan. Ni URL lah ni, HTTP apa ni URL. Okay. Alright, so you guys have any question? Okay. Cakap ni okey. Okay, pasal ni, pasal you guys pernah ambil subjek ni, so sebenarnya kita saya nak recap balik, nak refresh balik you guys punya knowledge. So okay So saya nak test sikit you guys punya pemahaman. So jom kita buat sikit pop quiz. Boleh? Hello, boleh tak? Boleh. Okay, jom kita buat quiz. Okay, ni santai-santai je. Okay, jom kita buat quiz. Okay, Wais dengan Ashraf mungkin boleh buka dekat browser ke atau dekat smartphone, buka join my quiz ni, masukkan kod ni. Aku lah. Sekejap. Okay, siapa dah join? Okay, Ashraf join dulu. Okay, kita tunggu Wais, lepas tu kita start. Alright, okay. You guys ready? Boleh. Okay, jom kita start.
Wes, dapat nombor 1. Okay. Jom kita tengok dia punya question. So, what is data communication? Okay. So, the exchange of data between two devices via medium. Ni apa component of data communication? So, we have message and protocol. Okay. Which of the following describe protocol in data communication? So protocol tu macam saya cakap is set of rules that govern data communication. Okay, ni dulu betul. For example of half duplex communication, so walkie-talkie, right? Kalau telefon, radio ni semua ni dah full duplex. Okay, ni simplex. A mouse ni simplex. Which segment is wrong? Full duplex communication is unidirectional. Betul. Which of following is network criteria? So kita tengok daripada performance and reliability. Kita tak tengok power ke distance ke, kita tak tengok Kita tengok dari segi performance dia dan reliability. Advantages of mesh topology, fault detection and solution is easier. Main weakness of star topology, so hub become critical. Kalau hub tu rosak, habislah rosak semua. Okay, so which of following is a category of network? So kita ada local area network dan kita ada wide area network. Access area network dan body area network so far tak ada lagi So what is OSI layer 3? Network. Okay, tu je lah. So mungkin boleh recap balik ke apa kalau ada yang tak faham. Saya sebenarnya dah apa ni? Dah record session kita ni. Kalau you guys nak tengok balik lecture ni, nanti saya akan share dalam group. Nanti please Ashraf Ashraf ke Uwais tolong ingatkan siapa ni? Badrun Ashraf nanti ingatkan Badrun pasal memang kalau ikut baru punya regulation kalau 3 kali tak datang memang nama kena bagi ke HCA wajib. Kalau tak nanti lecturer pula kena. Okey? Boleh tak Ashraf? Boleh. Kalau tak datang 3 kali memang kali ketiga tu memang tu hantar ke HCA. Ingatkan juga tapi dia lah Amir, tapi Amir ni tak sure tadi macam nak masuk. Okay, so do you guys have any question before we end our session? Tak ada. Tak ada. Everything good? Okay, so kalau itu kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul alas. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa. Oh, sorry. Kita jumpa hari Khamis kan. Khamis ni sebenarnya kelas tutorial kita. So saya dekat YouFuture tu saya ada letakkan soalan tutorial untuk Khamis ni. So download yang week 1. Boleh Boleh. Alright, Boleh. okay. Assalamualaikum. See you guys this Waalaikumsalam. Monday. Assalamualaikum. Alright. Thank you, sir.